abo যদি সাই টংখাংকাই ইলেকশননি সিগাং হয়তো দু একটা জায়গা টুকিটাকি টুকিটাকি মানে উপলব্ধ অমন কারণ কুইলা নুকা বরফ অর্থাৎ বিজেপির সিমনা এলাকাও কয়েকটা চিনি যে বুথ অফিস যেমন বেলমুড়া আপনি লগে লগে দাইগিয়া আপনি লগে লগে মাতিয়া আরো খবর সবাইকা সবাই মানে পরে সে এক শোনাইয়া এবং বড় পুলিশ ক্লাইন্টই চিনি কর্মীরাও আক্রমণ খাইতে থাকা মুরাবাড়ি তাহলে বড় বালুরবন বিশি মুরাবাড়িব আরো থাকবে বড় চির বড় রঙা থাকমানি কিন্তু শেষ পর্যন্ত কামিনী বড় প্রতিরোধ থেমে পড়ে বড় 10-12টা গাড়ি কিসলিমা পাইকা হয়তো গাড়ি রকম কিছু আক্রমণ এই অর্থ এরিয়া যে কোনো আক্রমণ খাই থাকা আপনার কিছু প্রতিরোধ কিছু পুলিশ নিষ্কাঙ্গ কিন্তু তাবু আপনার মানে কাউন্টিং বা ইলেকশনই পরে এমন কোনো পরিবার এমন কোনো নখ যে নখ সবাই জাকা সুকুব জাকা একটা দালাল একটা তাতাল সাউই হয় এলাকাও এক নম্বর বিনোদ আর থানায় বিধানসভা বুথ বাসায় বিজেপি বিনোদ কোনো মুসাইয়া বডি যে বাসানো সাউই নাই নরকে খালি দंबाय ग्रादि চিনক সবাই জানে আं সানাই আজকে সাউই নাই আপনি পরে চুলুকা মঙ্গলবাবু বড় তস্তমিয়া সিআরপি টিএসআর কুবলুং খাইতো দেখা বিনক সবাই যাবো না কোনো যা আপনি বাকি চুলুকা ইন্দ্রজিৎ কইলাও কিসের দাগা সফল লাইকা আপনার মনে কোনো যা আমতই খাইয়ে সিমনা এলাকাও প্রায় 34 জন বরক কামনে বড় নিনি আগরতলানি ভগৎ সিংহ থাঙি নাই বড় খারি দंबोयो বিষয় কিন্তু কোনো কেবল আপনি পরে একটা লিস্ট ফাইয়া ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দিছিনি ইয়াকই যে বংনি নক সবাই জাকা আর নক সবাই মানো ইনকোয়ারি খাইনা বাকি রহ জাকা তহসিলদার পুলিশ তারপরে এডিশনাল এসডিএম হ্যাঁ তারপরে গোबां অফিসার বিডিও রঙ দিনে কিন্তু নাই নাকি কোনো মানো নাইটুকু টিকলাই মানে ফলস পুরোপুরি ফলস যেটাবো ওয়াটি নবারো যেটা নক খুব বাইমানি অবনর সাউরা তাউসু দাওতে তহসিলদার করং থাयो না এনে গেট ইনজা অফিসিত নর সাউরা কামু খানামুসো না অমত একটা ন্যাচারাল ক্যালামিটিস প্রাকৃতিক দুর্যোগ অমত প্রত্যেকটি বছর ফাইতমো এবং আপনি বাগিব আলাদা বাজেট নতমো যে ওর যে আলাদা যে বাজেট কঠোর ক্লাইমানি নবার ফাই নবাইমানি নবার ফাইयै মানে লামা কোয়াক মানি ওয়াতি ফাইयै অবরোধ যেলু মানে প্রশাসন সম্পূর্ণ গ্যাপ जों वाइ बार प्रशासन फुं खाया नांगौ प्रशासन तहसिल सावनाक प्रशासन डिसिएम रक डिसि रक प्रत्येकटी जेखाने जेखाने नष्ट अंका नक बायखा हा कुआखा आरोप थांनायनाक किन्तु ता पर्यन्त जों आबनि एवं 3 मास सिगां बा 2 मास सिगां जे एलाकाओ कठोर खालायो नक रक बायबिखा माने पाबायखा नबर फाय औरां रक फैनो मायाखौ अत्यंत दुर्भाग्यजनक सरकार थानिके आसे पुण्य रां गैजोबा ट्रेजारि बन्द ताबुकै सार नों जे सारना नायनाखै अबाव जे बिजेपि खायनायनि नुखुंगो सबाय सुक्रुप निया ताबुक बर मिठा मामला जेता मिठा मामला गोरों थायो न खायजाका नै मिठा उको ताबुक कक चालक कक सावै तातो कक सावै अबा के रां दि नानानै सेस्ता खाय दं अबन नाबले आबन ताव नायदि अ न बसबाय जे गया किन्तु साइड बाय साइड ताम खायका सिनी टिप्रामथानी वार्कार्स न वारियर्स न मिथ्या मामला केस लेखा যেমন মুরাবাড়ির 17 জনের বুমবুম কেস খাইজাক আবনে আগেব সিনি পূর্ব সিমনা দাইগাও বচিনা কেস খাইজাক তাবো ফেজা মারাবো গোबां সিনি সিকলার ন একটা या দুইটা या তিন চারটা কেস আছে আমায় কেস তিসা মুগুর রকম মানে তাম সানাই বড় পায় যে তাবো নিজেরা সালাইনাকে বড় খাইয়া
खाली दङ बर सरकार थानाय रांना अस्थाव खायके दङ गाबोन बागोन अर दुइटा जिनिस खायसे खाय जे न बारो जे न बायजेननाय अथर खालाय जे न बायजेननाय दाता गरांमाया আর বিজেপিनि যে নক সবাই জাগো সুবুর জাগো আবো তাতাল বড় খালি দङ মাবো আবো তাতাল বড় আরাম খাই এলাকাও দङ নরমনি কখুমনি বিসিংতৈ চিনি মিডিয়ার অনেক বিসিংতৈ जों কয়েকদিন আগে সুনুখা বং নক রগ থানি নর নাইथा নর নাইমা পরিণম বিস্তান সাকা কোনো মুসা কোনো কেবেন মুংক্রই ওয়ালাই সুরাইত্রই কেউ ফারান কেউ বনক কেউ হিমা মুক্রই আমপি ও এলাকাও খুব শান্তি দङ এলাকা খুব খুশি गोबां मा बुथुवा मागिब एलाकानि बर'खौ एलाकायाव खातम थगायजा खास्रानायजा दिनै जों हेजामारा ब्लक बिसिङाव क्लाइजा नियाखाबा सिमना ब्लक कमिटि पलिटिकल ब्लक कमिटि बिसिङाव क्लाइजा इन्डास्ट्रियाव दिनै सोनाराम रिजनाल पार्टी अफिसाव कायसा नांपुकमानि पान्डा क्लाइजाखा आबंखा फायनाय स्वशासित जिल्ला परिषद नि बिसिंनि सिरि जे विलेज कमिटिनि जे चौमारि भारतनि सुप्रीम कोर्टआव थांनाय जों कोर्टआव थाङै जों जिदियै सुप्रीम कोर्टनि अर्डार मुले थानाय एडिसिनि निर्वाचनाय चौमारि बाक्सा खायना कक्टमानि हाइपानो राज्य सरकार कायसे एफिडेविट खायबर टाइम सानका जे बुसकांनि जून मासनि बिसिङावनो बर कमप्लिट खायनाय आबुनि मुलेन सुनुखा विभिन्न सब डिविजन लेवल कैसाफोर सर्वदलीय मीटिंग रिंखा रिंगै ऑल पॉलिटिकल पार्टी नि मीटिंग नि माने लीडर्स नते रिंगै बर सुनुखा सुनो जे वार्ड डिलिमिटेशन बबो वुमेन रिजर्वेशन नाय बबो नन रिजर्व नाय आबरक एवं एससी एसटी रिजर्वेशन आबरते सुनुखा आबुनि हयতো जों सायमागासिनि मे मासनि दिनै तो 1 तारिख 10-15 तारिख बिसिनो हयতো निर्वाचन घोषणा निमानो आबरते जों दिनै अर कायसा अर दिनै प्राय 11टा बिसि नति जों दिनै अर मिटिं आसुलायका 3टा दिनै अर तामने बना 60टा अंचल कमिटि रा अ अंचल कमिटि रनो ताइ दिनै जत बिसिनि चेयरमैन अनतियै जोंरो आसुलायबानि मूल उद्देश्य नखा जे बुसकांनि जे विलेज कमिटि इलेक्शन और जरा माने केबेनाय बदल रो केबो जिदिमाया ताजिदिथुया बनि तबकनि बर्तमानाव नायनाय खांखाय बनि जे सांगठनिक भाबे तामा बीजेपी हिंदी तामा आईपीएफ किनि तामा सीपीएम हिंदी और सन्नसारा गबनि बागै जों दिनर आलोचना बिसिंतै जों 10 বছর যাবত जोंनो जे बंचना खायतनमानि आबुनि मकायसे उपयुक्त शिक्षा होननानै नांगौ ताबो बर्तमान सरकारनो आबर मतैनो जों दिनर आलोचना आबुनि लगे लगे थानाय दिनै जिल्ला परिषदनि निर्वाचन जों जर कप्लाय मानि और बिरोधी रक आसुक कमांखा आबुनि बागै कप्लायनि जे विजय मिছিল आबरनति बर्तमान और आलोचना नाय आगासा खायो बुसकांगो जों ताइबो चिनि संगठन मजबूत खायै 2028 साल पर्यंत चिनि मनोते राख खायनायनि बागै जों दिनर पक्षा साबलायनाय इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।